अच्छा जी, क्योंकि बात हो रही है पॉलिटिक्स की, तो वो तमाम लोग जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है, अगर वो पॉलिटिक्स में कुछ हद तक मुलव्विस पाए जाएं तो पाकिस्तान अब उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू हो चुका है। हम सब जानते हैं कि कल से एक बहुत ही अहम खबर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर चल रही है, और वो ये है कि पाकिस्तान की हालिया तारीख़ का सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। कानूनी और सियासी मुबस्सिरीन इसे शुरुआत कह रहे हैं कि यहाँ पर रुकेगा नहीं ये मामला, आगे जो भी मुलव्विस पाया गया उसको सज़ा ज़रूर होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की बात कर रही हूँ मैं, जिन पर सियासी सरगर्मियों, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात साबित हो गए हैं, और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 14 साल क़ैद बामुशक्कत की सज़ा उन्हें सुना दी है। अच्छा जी, इस केस के दो बड़े अहम पहलू हैं जिनके ऊपर अब बात हो रही है, और वो ये है, पहला ये है कि जनरल फैज़ हमीद को क्या कानूनी सहूलियात फराहम की गई। ये डेफिनेटली सब जानना चाहते हैं कि क्या उनको तमाम ज़राए उनके पास मौजूद थे जिसके ज़रिए वो अपना दिफा अच्छे तरीके से कर सकते, और किस तरह से ये फ़ैसला आया, इसके ऊपर बात हो रही है। दूसरा ये कि मुल्क की सियासत में इस फ़ैसले की अहमियत जो है वो क्या है, इसके हम अब मज़ीद क्या सर्कमस्टांसेस देख सकते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस इसके मज़ीद क्या हो सकते हैं। और जनरल फैज़ हमीद की सज़ा के ऐलान का आखिरी पैराग्राफ जो है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही अहम है। अब वो अहम क्यों है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसमें यह लिखा गया है कि सियासी अनासर के साथ मिलकर अदम इस्तेहकाम फैलाने समेत दीगर मामलात में मुदाखलत के पहलू अलहदा तौर पर देखे जाएंगे। यानी कि अभी जो 14 साल की सज़ा सुनाई गई है उसके अंदर कुछ हद तक ये जो सियासी मुदाखलत की बात की जा रही है ना, उसका पहलू शामिल नहीं है। यानी ये भी चांसेस मौजूद हैं कि उनको मज़ीद सज़ा हो सकती है। बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमारी सियासी बिरादरी क्या सोच रही है, हमारे तज्ज़िया कार क्या सोच रहे हैं, या फिर जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, रिटायर्ड हैं, दिफाई तज्ज़िया कार हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने आज रखते हैं अपने इस पहले सेगमेंट के अंदर। हमारे साथ मौजूद करीम कुंडी साहब, हम सब जानते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो क्या सोच रहे हैं उनकी तरफ चलते हैं। कुंडी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही कि आप इस फैसले पर क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि ये एहतसाब के अमल को मजबूत करेगा फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ये एहतसाब के अमल को डेफिनेटली मजबूत करेगा, और जनरल फैज़ हमीद साहब को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ऊपर, बाकी जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे उसके हवाले से उनको जो है वो सज़ा सुनाई गई थी। और आप देखेंगे जो फ़ौज में एक एहतसाब का जो अमल है वो उनका अपना एक सिस्टम है जिसमें कोर्ट मार्शल होता है, और ये ट्रायल कोई हफ्ते या दिनों का नहीं था, महीनों पे मुहित था, और उस महीनों के बाद जब सब चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में उनको सज़ा दी गई थी। ठीक, वो तो आप बता रहे हैं एहतसाब के अमल को मजबूत करेगा, लेकिन मुल्क के ऊपर भी आपको कोई असर होता हुआ नज़र आ रहा है इस फैसले का, और कितना अहम हो सकता है, बिकॉज हमें आदत नहीं है इस तरह के फैसले सुनने की। इस फैसले से मुल्क पे ये असरात होंगे कि फ्यूचर में कोई भी इस किस्म की चीज़ें जो है वो नहीं करेंगे जिस तरीके से ये इन्होंने माजी में की, जिस तरीके से इन्होंने मैनूवरिंग की। बल्कि उस वक्त के वज़ीर आज़म कहते थे कि हमारे कोरम भी ये पूरा करते हैं, हमारे जो फ़ौरन के जो है फ़ौरन पॉलिसी भी ये चलाते हैं, हमारी सारी चीज़ें अगर कोई इधर उधर होता है तो उनको भी वो ठीक करते हैं, पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी हमारे लिए करते हैं। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ मैं समझता हूँ। अच्छा कुंडी साहब, ISPR की तरफ से कहा गया कि सियासी अनासर के साथ मुबैना तौर पर मिली भगत भी थी इनकी, फिर अदम इस्तेहकाम फैलाने के मामलात जो हैं उनको भी अलहदा से देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है, क्या मज़ीद कुछ संगीन कानूनी कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं उनके खिलाफ? डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जब तक इस मुल्क में सज़ा जज़ा का अमल नहीं होगा उस वक्त तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो सज़ा जज़ा का अमल जो है मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जब तक ये चीज़ें अगर आप नज़रिया ज़रूरत के तहत इस मुल्क को चलेंगे तो नहीं चल सकता। नज़रिया ज़रूरत के तहत नहीं चल सकता, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या समझे, 9 मई का केसेस जो है उसके अंदर तो बिल्कुल भी कोई नज़रिया ज़रूरत हमें नज़र तो नहीं आएगा, उसमें भी कोई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं आपके मुताबिक? बिल्कुल, अगर 9 मई में अगर लोगों को सज़ाएं पूरी नहीं मिल जाती और सही नहीं मिल जाती तो खुदा न खास्ता कल 9 मई से बड़े वाक़यात भी लोग करेंगे और बोलेंगे 9 मई में कुछ नहीं हुआ तो इसमें भी कुछ नहीं होगा। 9 मई से बड़ा वाक़या मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में नहीं हो सकता। मुल्क दुश्मन भी ये काम नहीं कर सकता जो 9 मई में लोगों ने किया। कोर कमांडर के हाउस पे हमला किया, GHQ पे हमला किया, पेशावर के रेडियो स्टेशन पे हमला किया, हमारे किलों पे छावनियों पे हमले हुए। इस किस्म के हमले तो मुल्क दुश्मन ही करते हैं, मुल्क में रहने वाले और मुहिब वतन लोग नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जल्द से जल्द सजा भी होनी चाहिए और सख्त से सख्त। अच्छा कुंडी साहब, वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, हम अक्सर ही इस पर बात कर रहे होते हैं और आपकी राय ले रहे होते हैं, लेकिन हुकूमत के कुछ अरकान जो हैं, कुछ अहम रहनुमा, वो तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत के बारे में काफ़ी सख्त स्टेटमेंट्स और बयानात दे रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या वाकई PTI के ऊपर पाबंदी की ये जो बातें की जा रही हैं इसके अंदर सच में कोई डेवलपमेंट हो सकती है या फिर सिर्फ रेटरिक है ये? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी लगे। अगर एक पार्टी एक ऐसा काम करे जो खुद चाहे कि हमारे ऊपर पाबंदी लगे
تو اس کا تو ہم کوئی علاج نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسے ایکٹ نہ کریں, ایسی چیزیں نہ کریں جو ان کو پابندی کی طرف لے کر جائیں اور حکومت مجبور ان کے اوپر پابندی لگائے. تو ایسے پولیٹیکل ورکر پابندی نہیں لگنی چاہیے, لیکن اگر آپ ایسا کام کریں گے جب حکومت مجبور ہوگی ایسا اقدام اٹھانے میں, تو آپ اس کو حکومت کو ایسے اقدام اٹھانے کے لیے مجبور نہ کریں. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا اس بارے میں. مائنس پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی مائنس کیا جا سکتا ہے. آپ کے نزدیک کوئی امکان موجود ہے یا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ ایک کہیں کہ اگر ایک سزا یافتہ اس ملک کو چلائے, ہمارا صوبہ چلائے, ہمارے صوبے کے جو ہے وہ قیادت کہتی ہے اور سی ایم صاحب کہتے ہیں اور ان کی ٹیم کہتی ہے ہم جا کے ایک جو ہے وہ کنوکٹڈ شخص سے جو ہے اب صوبہ چلائیں گے, کنوکٹڈ شخص سے ہم ڈیٹیشن لیں گے, کنوکٹڈ شخص سے جو ہے ہم کابینہ کے ممبران کا اضافہ کریں گے. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے کابینہ میں اس وقت بھی کوئی 8 وزراء کی اور 2 مشیروں کی سیٹیں اس وقت بھی خالی پڑی ہیں, اور وہ کہتے ہیں جب تک ہم کنوکٹڈ شخص سے نہیں ملیں گے جو سزا یافتہ شخص ہے وہ ہمیں گائیڈ کرے گا. تو اگر ایک سزا یافتہ شخص اس صوبے کو چلائے گا تو صوبے کا اللہ حافظ ہے. تو -1 ہے, یہ تو ان کی پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہیں کیسے کرنا ہے. ماضی میں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز پہ مشکل وقت آئے ہیں, پیپلز پارٹی پہ بھی آئے ہیں, پی ایم ایل این پہ بھی آئے ہیں, لیکن ہماری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے جو ہے ان چیزوں کو چلایا. آج ان کے پارٹی کے چیئرمین بھی موجود ہیں, پارٹی کی تنظیم موجود ہے, پارٹی کے سینئر موجود ہیں, تو پارٹی کو چلائیں. اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی, آپ سے وہ نہیں ہے, آپ ملاقات کر بھی لیں, تو آپ اپنی جو ہے وہ ایک ایسے شخص سے ڈیٹیشن لیں گے جو کہ کنوکٹڈ ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا کنڈی صاحب, آپ سزا یافتہ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر ہم پی ٹی آئی یا ان کے رہنماؤں کے بارے میں بات کریں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سیاسی طور پر ان کو سزائیں دی گئی ہیں یا پھر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو. خیر, ہم کے پی کے کی ذرا بات کر لیتے ہیں, اور ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ گورنر راج لگ سکتا ہے, اس کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے یا ختم ہو گیا؟ دیکھیں, میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ صوبائی حکومت پہ منحصر ہے کہ وہ گورنر راج لگوانا چاہتی ہے یا نہیں. اگر صوبائی حکومت ایک ایسا کام کرے گی جو کہ حکومت کو مجبور کرے گی اور ریاست کو مجبور کرے گی گورنر راج لگے, تو پھر تو لگے گا. اگر صوبائی حکومت ان کو مجبور نہیں کرے گی, ریاست کو مجبور نہیں کرے گی, تو گورنر راج نہیں لگے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ ریاست کے ساتھ سپورٹ کرے. جو اس ملک کا آئین اور قانون نہیں مانتے اور آپ کہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, ان کو جو ہے وہ اس کے لیے سافٹ کارنر وہ کریں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے. کنڈی صاحب, کہا جاتا ہے نا کہ وہ اس کے لیے بھی مذاکرات کرنے کے لیے بھی ایک ماحول بنانا پڑتا ہے, کوئی نہ کوئی گنجائش نکالنی پڑتی ہے تاکہ سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ تو سکیں. یہاں پر تو سچویشن یہ ہے کہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ بیٹھنا بھی روادار نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اس کے اندر, کوئی سیاسی رہنما کوئی رول پلے کر سکتا ہے کہ دونوں فریق, حکومت اور اپوزیشن, دونوں کو بٹھا دے مذاکرات کے لیے؟ ہمیشہ مذاکرات کی گنجائش ہوتی ہے اور بات چیت کی گنجائش بھی ہوتی ہے, لیکن ان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کے ذریعے سارے رستے جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں ہی بات چیت ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے باہر کوئی رستہ ایسا نہیں ہے, نہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر آپ بات چیت کر سکتے ہیں. اور امپورٹنٹ یہ بھی ہے نا, کہا جاتا ہے سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی ہے, لیکن اہم باتیں آپ نے کی ہیں. بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس اہم معاملے کے اوپر اپنی رائے دے رہے تھے.